کوئی بھی انسان کیوں مشکل برداشت کرتا ہے؟ کوئی محنت کیوں کرتا ہے؟ مزدور کیوں مزدوری کر رہا ہوتا ہے بھائی؟ کس چیز میں کامیاب ہو گیا؟ جس چیز کی وہ محنت کر رہا تھا وہ اس نے حاصل کر لیا تو کامیاب ہو گیا. یہی کامیابی کی ڈیفینیشن. اور یہ جو اصلی کامیابی ہے نا، اصلی کامیابی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت. اگر ہمیشہ کی جنت نہیں ہے، یعنی اگر ہمیشہ نہیں ہے، تو جتنی دیر کے بعد بھی کوئی چیز ختم ہوگی بہرحال وہ ختم ہو جائے گی. تو اس کو جب آگے کی اور مشکلیں یا فکر نظر آنی شروع ہو جاتی تو اس کا مطلب وہ کامیابی واقعی اصلی کامیابی نہیں تھی. تو جب میں نے پہاڑ پہ چڑھنا شروع کیا تھا تو میرا ٹارگیٹ تھا کہ یہ مجھے اوپر نظر آ رہا ہے، بس میں یہاں تک پہنچ گیا اور بس میں کامیاب ہوں. ایک انسان 25 سال کی عمر میں زندہ رہ کے چلا گیا، ایک 125 سال کی عمر میں رہ کے چلا گیا، لیکن 125 سال بھی جو جیا ہے آخر کار وہ بھی مر گیا. تو میری کمزوری ہوتی کہ اچھا اب آ ہی گئے ہیں، چلو انٹرٹینمنٹ صحیح میں ان میں انوالو ہو جاؤں. جن لوگوں کے پاس یہ ایمان ہے نا، وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ رہیں، اور ان کا انعام کیا ہے؟ وہی اصل کامیاب ہے. ہاں، السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جس مجمع میں بھی، جس گیدرنگ میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، آخرت کی فکر کی بات ہوتی ہے، تو یہ جو مجمع ہے نا، یہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے. اور یہ جو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے گھر والوں کو شاید، آپ جیسے اگر آپ ہاسٹل کے ہیں، پتہ نہیں آپ کے گھر والوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا آپ یہاں بیٹھے ہیں. جو لاہور کے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہیں ہیں. اس سے زیادہ ہمارے پیچھے ہمارے گھروں میں کوئی خاص تذکرہ نہیں ہو رہا ہوگا. یعنی یہ بات نہیں ہو رہی ہوگی کہ ہاں جی وہ میرا بیٹا وہاں گیا ہے اور وہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہے. اس سے زیادہ بس کدھر گیا وہ؟ جی وہ گیا ہوا ہے کہیں. لیکن اللہ کے ہاں فرشتوں کی ایک گیدرنگ کے اندر تذکرہ ہوتا ہے اس طرح کی محفلوں کا. یعنی تذکرہ ہوتا ہے کہ وہ فرشتے آتے ہیں اس طرح کی محفلوں میں، دیکھتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہیں، جا کے اللہ کو بتاتے ہیں. اللہ سب جانتے ہیں. لگا پوچھتے ہیں بھی کیا کر رہے تھے وہ؟ جی میرے بندے بیٹھے تھے تیرا ذکر کر رہے تھے. کیا چاہتے تھے؟ جنت چاہتے ہیں، دوزخ سے بخشش چاہتے ہیں. تو اس طرح کی جو محفلیں ہوتی ہیں نا، ان کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ کے ہاں فرشتوں کی محفلوں کے اندر. تو سب سے پہلے میری اور آپ کی جو ایک شکر گزاری کی کیفیت ہو کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہم کچھ دیر کے لیے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اپنی زندگی کا جو شاید گناہوں میں گزرنا تھا، سستی میں گزرنا تھا، لغویات میں گزرنا تھا، لا یعنی میں گزرنا تھا، تو وہ کچھ دیر کے لیے اللہ کے تذکرے میں، آخرت کے تذکرے میں گزر جائے تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے. تو اس پہ میں اور آپ سب اللہ کے شکر گزار ہوں. یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، چھوٹی سی، سامنے تو جوان بچے بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے بڑے بھی سن رہے ہوں بات. اگر اپنی ذات پہ بھی اور اپنے ارد گرد جو لوگ دیکھتے ہیں آپ، ان سب پہ غور کریں نا، تو انسان کوئی بھی مشقت برداشت، کوئی بھی محنت کیوں کرتا ہے؟ کوئی بھی انسان کیوں مشکل برداشت کرتا ہے؟ کوئی محنت کیوں کرتا ہے؟ وہ مزدور کیوں مزدوری کر رہا ہوتا ہے بھائی؟ ہے اس کو نا، یا تو اس کے بدلے، اس مشقت کے بدلے کچھ آسانی چاہیے ہوتی ہے، یا پھر وہ کسی تکلیف سے بچنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. مطلب اگر کوئی گن پوائنٹ پہ بھی ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی یہ زمین کھود کے دکھاؤ، تو وہ زمین بھی کھود رہا ہے تاکہ وہ گن سے بچ سکے. تو انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے کہ وہ محنت کرتا ہے تاکہ اس کے بدلے اس کو کچھ اچھا ملے. مزدور مزدوری کر رہا ہے تاکہ اس کو اس کا ریوارڈ ملے. جتنا بڑا انعام، جتنا بڑا ریوارڈ ہوگا، محنت اتنی زیادہ ہوگی. سی اے کا امتحان ہے. اس امتحان کے پاس کرنے کے بعد، ویسے تو رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، سی اے کرنے کے بعد بھی جتنا رزق ملے گا وہ کسی پرچون کی دکان والے کو زیادہ بھی مل سکتا ہے. اس میں پرچون کی دکان کی میں نے کوئی تحقیر نہیں کی ہے، صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم دنیاوی اسباب کے اعتبار سے پڑھائی کو ایک افضل چیز سمجھتے ہیں، اور ایک بغیر پڑھے لکھے دکاندار کو ہماری کمزوری ہے، ہم ایک کمتر چیز سمجھتے ہیں.
جبکہ ایسا نہیں ہے، حلال رزق کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے، یہ تو ہماری سوچوں کی خرابی ہے۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سی اے کرنے کے بعد یا اور بھی کوئی کمپیریٹیو اسٹڈیز ہیں، ان کے بعد پورا کریئر بنانے کی محنت میں 5 سال 10 سال لگا دیں اور جتنا رزق کمائیں، ایک پرچون کی دکان والا اس سے زیادہ کماتا ہو، بالکل ہو سکتا ہے ایسا۔ لیکن بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم جو اتنی پڑھائی کرتے ہیں اس لیے تاکہ اس کے بعد ایک اچھا کریئر بن جائے۔ کتنا عرصہ چل پڑے وہ کریئر؟ جب تک زندگی، ٹھیک ہے، ایوریج زندگی اگر ورکنگ لائف دیکھیں تو 60 سال کی عمر تک جا کے سب اپنا اپنا کام آلموسٹ چھوڑ دیتے ہوتے ہیں۔ تو جوان جب اپنی 15 سال کی زندگی کے بعد، میٹرک کے بعد، جب وہ پڑھائی میں محنت شروع کرتا ہے یا کوئی اسکل سیکھتا ہے، کوئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے، محنت کرتے کرتے وہ اپنی زندگی کو 10 سال اگلے لگا دیتا ہے، کوئی بھی پڑھائی کرنے میں اتنا تو لگ جاتا ہے۔ وہ 10 سال کی محنت وہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بعد جو 35 سال رہتے ہیں وہ اچھے گزر سکیں۔ یہ ایک انسان کی بنیادی سی فکر ہے کہ وہ محنت کر رہا ہے تاکہ اس کے بدلے اس کو صلہ مل سکے۔ تو ایک آسان سی ڈیفینیشن یہ ہوئی کامیابی کی کہ انسان جس چیز کے لیے محنت کر رہا ہے وہ حاصل کر لے، تو وہ کہے گا جی میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا اپنی محنت کا صلہ حاصل کرنے میں۔ ایک ون ڈے میچ چل رہا ہے، بیٹسمین سکور زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، 100 کر لیا، خوش ہو گیا، بلہ بھی لہرا دیا، سجدہ بھی کر لیا، بلہ چوم بھی لیا، خوشی کی بات ہے۔ کیوں خوشی ہوئی اس کو؟ کیونکہ وہ جو محنت کر رہا تھا اس نے اس کا ایک صلہ حاصل کر لیا، اس کی ذاتی تسکین بھی تھی اور اس کو عزت بھی مل گئی، نمبر آف ہنڈریڈز بڑھ گئے، اس کے ورلڈ، اس کے ریکارڈ میں اس کا نام آ گیا۔ ایک سیلز کا کوئی پرسن ہے، وہ محنت کر رہا ہے، اچھا محنت کرتا ہے اور وہ ایک بہت بڑا کسٹمر حاصل کر لیتا ہے، بہت بڑا کانٹینٹ مل جاتا ہے اس بزنس کو، وہ بھی خوش ہوگا کہ میں کامیاب ہو گیا، اور وہ بولے گا بھی کیا کہ میں ایک کانٹینٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اس کو بونس بھی مل جائے گا۔ ایک بچہ ہے وہ امتحان دے رہا ہے، رزلٹ آ جاتا ہے ابھی 2 4 دن بعد کی بات ہے، تو پاس ہو جائے گا، تو وہ بھی کیا کہے گا جی میں کامیاب ہو گیا۔ کس چیز میں کامیاب ہو گیا؟ جس چیز کی وہ محنت کر رہا تھا وہ اس نے حاصل کر لیا تو کامیاب ہو گیا۔ یہی کامیابی کی ڈیفینیشن ہے ہمارے ہاں۔ اگر ایک شخص نے پہاڑ چڑھ کر کہیں پہنچنا ہے اور اس نے اپنا سفر شروع کیا اور اس کو ایک چھوٹا سا ایک ایک ٹیلا نظر آ رہا ہے کہ جی یہ میں نے پار کرنا ہے، جیسے میں تبلیغ میں وقت لگتا ہے تو کوہستان کی پہاڑوں میں ایک دفعہ تشکیل تھی، جب گاڑی نے جہاں اتارا نا تو جس مسجد میں ہم نے پہنچنا تھا تو اس نے کہا جی یہ 7 مسجد ہے، یہ ادھر 7 مسجد ہے۔ سامان اٹھا کے تو پہاڑ پہ چڑھنا شروع کیا، جہاں نظر آ رہا تھا کہ ہاں یہ یہاں تک پہاڑ ہے، جب ہانپتے کانپتے وہاں تک چڑھے، اس سے آگے ایک اور پہاڑ تھا۔ تو جب میں نے پہاڑ پہ چڑھنا شروع کیا تھا تو میرا ٹارگیٹ تھا کہ یہ مجھے اوپر نظر آ رہا ہے، بس میں یہاں تک پہنچ گیا اور بس میں کامیاب ہوں۔ اپنی ہمت بھی اتنی ہی جوڑی تھی کہ میں یہاں تک پہنچ جاؤں، پہنچا، خوشی ہوئی، میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن وہ خوشی فوراً ہی کیوں ٹھنڈی پڑ گئی؟ کیونکہ آگے ایک اور پہاڑ نظر آ گیا۔ تو وہ جو میں نے محنت کی تھی کہ اس کے آگے سکون ملے گا، تو وہ سکون پھر ٹیمپریری تھا، پھر ہمت کر کے پھر پہاڑ پہ چڑھنا شروع کیا۔ تو وہ جو گاڑی والے نے اتار کے کہا تھا بھائی یہ 7 ہی مسجد ہے یہ، تو وہ ایسی ہے جیسے ہم کہیں یہ 7 چاند ہے، یہ ایسے ہاتھ کے اشارے پہ۔ تو وہ کوئی آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے بعد ہم پہاڑ کے ادھر اوپر چڑھے جہاں ہم نے واقعی پہنچنا تھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کوئی محنت کرتا ہے نا، جس چیز کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے، وہ چیز جب وہ حاصل کر لیتا ہے تو کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کی خوشی فوراً کیوں ختم ہو جاتی ہے، کچھ ہی دن میں کیوں ختم ہو جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے اچھا اب آگے کیا، اب آگے کیا ہوگا؟ تو اس کو جب آگے کی اور مشکلیں یا فکر نظر آنی شروع ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب وہ کامیابی واقعی اصلی کامیابی نہیں تھی۔ ایک بیٹسمین نے 100 سکور کیا، بلہ لہرایا، خوشی ہوئی اس کو، بہت کراؤڈ نے تالیاں بجائیں، لیکن وہ فوراً خوشی مناتا ہوا بس گھر چلا گیا؟ نہیں، اب آگے کیا کرنا ہے؟ وہ میچ جیتنا ہے بھائی، ابھی ٹارگیٹ بڑا ہے۔ تو وہ اگر ٹارگیٹ پورا نہیں کر پائے گا تو وہ جب واپس آ رہا ہوگا تو منہ لٹکا کے آ رہا ہوگا، خوشی خوشی آ رہا ہوگا؟ منہ لٹکا کے آ رہا ہوگا، کیونکہ اس کو ایک وقتی طور پہ خوشی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد پھر ایک اور مشکل آ گئی تھی۔ ایک نوجوان نے پڑھائی کی بہت زیادہ، 5 7 سال زندگی کے لگائے اور وہ ڈگری حاصل کر لی اور پوزیشن بھی لے لی، بہت خوش ہوا، کامیاب ہو گیا، یعنی جیسے اب
सामने सीए के बच्चे बैठे हैं, तो ना पीआरसी का रिजल्ट आया तो अल्हम्दुलिल्लाह 25% सीए पास्ड। अगले ही दिन मुश्किल में क्यों आ गए? अब आगे कैफ है। अभी आप लोग कैफ पास कर लेंगे, बहुत खुशियां मनाएंगे मंडे को, लेकिन वो ज़्यादा देर चलेंगी नहीं। उसके बाद अगला मसला क्या है? आर्टिकल्स ढूंढने हैं, कोई लिफ्ट ही नहीं कराएगा। चलो आर्टिकल्स मिल गए, बहुत अच्छी फर्म में ट्रेनिंग मिल गई, कर ली ट्रेनिंग पूरी, बहुत खुशी हो गई। अब आगे क्या? भाई नौकरी ढूंढनी है। चलो नौकरी मिल गई, जहां दिल कर रहा था वहां नौकरी मिल गई। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? दुनिया की बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिल जाएगी। उसमें भी मैक्सिमम क्या हो जाएगा? उस बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ बन जाएंगे। उससे क्या हो जाएगा? हैं? पैसे मिल जाएंगे। चलो मैक्सिमम कमाने वाला सीईओ दुनिया का, रिकॉर्ड में नाम आ गया जी, इस दुनिया का महंगा तरीन सीईओ है। अब आगे? अब आगे जब फाइनली रिटायर होंगे, फाइनली कभी तो रिटायर होंगे, उसके बाद क्या होगा? अब अगली फिक्र शुरू हो जाएगी कि जो बुढ़ापे की बाकी जिंदगी बच गई है उसका क्या करेंगे। तो वो जो सीईओ बनने की खुशी थी, किसी इदारे में टॉप पे पहुंचने की खुशी थी, वो भी एक वक्त तक चली, उसके बाद वो भी खत्म हो गई, क्योंकि उससे अगली मुश्किल आ गई। तो इंसान मेहनत करता है ना कुछ हासिल करने के लिए, और जब वो हासिल कर लेता है तो कहता है मैं कामयाब हो गया। लेकिन वो खुशी ज्यादा देर इसलिए नहीं रुकती कि उसको फिर अगला पहाड़ नजर आ जाता है। अगर अगला कोई पहाड़ ना हो और जो चीज उसने हासिल की है वो हमेशा हमेशा की हो, तो वो हमेशा का कामयाब है। वरना जो मर्जी मेहनत करके जो मर्जी हासिल कर ले, एक ना एक दिन उसकी खुशी एंड जरूर होगी। असल कामयाबी जो अल्लाह ने डिफाइन की है ना, जो असल में कामयाबी है, वो है हमेशा की कामयाबी। यानी जो सुकून, जो खुशी, जो मजा, अपनी ख्वाहिशें पूरी करना, वो एंड कभी नहीं होगा। आपने अपने बचपन में, जवानी में जो भी मजा किया होगा, कोई खेल के, कुछ देख के, जो मर्जी खेल लें, जो मर्जी देख लें, एक खास देर के बाद बोर हो जाते हैं। यानी अगर आपको बचपन की बात याद करें, कोई कार्टून देखते होंगे बचपन में, कोई गेम खेलते होंगे, तो देखते जा रहे हैं और महीनों गुजर गए और वो देखते ही जा रहे हैं। नहीं, कुछ घंटों में बोर हो जाएंगे। खेलना शुरू करेंगे, कुछ घंटों में बोर हो जाएंगे। यानी आपकी जिंदगी, मेरी समेत हमारी जिंदगी की जो सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट भी होगी, कुछ घंटों या मैक्सिमम कुछ दिनों के अंदर अंदर हम बोर हो जाएंगे। तो फिर वो मजा किधर गया? तो असल कामयाबी तो है जिसमें मजा कभी खत्म ही ना हो। असल कामयाबी तो वो है जिसमें सुकून कभी खत्म ही ना हो। असल कामयाबी तो वो है कि जिसके बाद दोबारा मेहनत करने की फिक्र दोबारा ना आए। तो असल कामयाबी वो होती है जिसमें हमेशा हमेशा का आराम, सुकून, खुशी, मजा, जिसका कभी दी एंड ना आए, वो हमेशा की कामयाबी है। एक हदीस सुनाता हूँ, फिर वहां से आगे जोड़ता हूँ बात को। बुखारी में रिवायत है, तर्जुमा बता रहा हूँ उसका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, जो भी ईमान लाया, नमाज कायम की और रमजान के रोजे रखे, तो ये अल्लाह पर लाजिम है कि वो उसे जन्नत में दाखिल करेगा। ख्वाह वो अल्लाह की राह में जहाद करे या अपने वतन में ही रहे। साहबा ने अर्ज किया कि या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम लोगों को खुशखबरी ना दें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन जन्नत में 100 दर्जे हैं जो अल्लाह ने मुजाहिदीन के लिए तैयार किए हैं। हर दो दर्जों के दरमियान जमीन और आसमान जितना फासला है। अब जो मैं आपको बात पहुंचाना चाह रहा था, जब तुम अल्लाह से मांगो तो फिरदौस मांगो, क्योंकि वो जन्नत का सबसे आला, सबसे बुलंद और सबसे उम्दा हिस्सा है। उसके ऊपर अल्लाह का अर्श है और उससे जन्नत की तमाम नहरें जारी होती हैं। अल्लाह ने ना इंसान की फितरत के अंदर बेहतर से बेहतर, बेहतरीन की कोशिश की तलब रखी है। हम इस वक्त जहां बैठे हुए हैं, ये लाहौर के बड़े इलाकों में से है, पोश इलाकों में से है। जब आप कमाना शुरू करेंगे, इस पोजीशन में आएंगे कि घर बनाना है, तो आप जिस शहर के भी हैं, आपकी कोशिश होगी कि इस शहर के टॉप इलाके में मेरा घर हो। इसमें कोई खराबी नहीं है, ये फितरत है इंसान की कि शहर का टॉप इलाका हो, खूबसूरत, साफ सुथरा, फैसिलिटी सारी हो, और घर भी अच्छे से अच्छा हो। तो इसी फितरत के साथ अल्लाह ताला ने जन्नत में भी नवाजना है। जन्नत में भी लेवल है, और सबसे ऊंचा लेवल अभी जो आपके सामने हदीस पेश की है वो फिरदौस है। जन्नत का जो वादा है ना, और जन्नत असल कामयाबी है,
وہ مومنوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ. ایمان کہتے ہیں دل کے یقین کو. اللہ پہ ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پہ ایمان ہے، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان ہے، اللہ کے رسولوں پہ ایمان ہے، موت کے بعد کی زندگی پہ ایمان ہے، اللہ کی طرف سے خیر اور شر تقدیر پہ ایمان ہے. یہ دل کا یقین ہے. ایک چھوٹی سی صورت ہے، بچپن میں سب نے رٹا لگایا ہوتا ہے، سورۃ العصر، یاد ہے نا؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی بتائی ہے. اچھا یہ بھی قرآن کا نا ایک سٹائل ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے. وعلیکم السلام. اگر میں ایز اے ٹیچر آپ لوگوں کو کہوں کہ یہ چار کام کر لو تو پاس ہو جاؤ گے، ایک بات کرنے کا سٹائل ہے، یہ چار کام کر لو تو پاس ہو جاؤ گے، تو وہ چار کام امپورٹنٹ ہوں گے نا. لیکن اگر میں کہوں کہ تم پکے فیل ہو، ہاں یہ چار کام کر لو تو بچ جاؤ گے، اب بات تو وہی ہے لیکن کیا فرق پڑ گیا بات میں؟ اب زیادہ امپورٹنس آ گئی. یعنی اگر یہ چار کام نہیں کیے تو گئے بھائی. پہلے میں کہہ رہا تھا یہ چار کام کر لو تو پاس ہو جاؤ گے، تو پھر ایک دل میں خیال آتا ہے کہ اچھا اگر نہیں بھی کریں دیکھیں شاید چار پاس ہونے کی گنجائش ہو، یا اچھا اگر فیل ہو گئے دیکھو شاید ریاتی پاس ہو جائے. لیکن اب میں کہہ رہا ہوں کہ پکے فیل ہو گئے، مر دیے جاؤ گے، لیکن اگر یہ چار کام کر لو تو پاس ہو. تو وہ چار کاموں کے اوپر ایمفیسائز زیادہ کر دیا میں نے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو بالکل برباد، نقصان، فیلئر قرار دے رہے ہیں، لیکن اگر چار کام کر لے تو بچ جائے گا. ایمان لے آئے، نیک اعمال کر لے، حق کی تلقین کر لے، دعوت دے دے، صبر کی دعوت دے دے، یہ چار کام کر لے گا تو کامیاب ہے. اور ان چار کاموں کا سٹارٹ کیا ہے؟ پہلا کیا بولا میں نے؟ ایمان لے آئے. ایمان نہ دل کے یقین کو کہتے ہیں. اور ایمان وہ بیسک شرط ہے، جیسے ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہم رجسٹر کرواتے ہیں، آئی ڈی کارڈ بن گیا، نادرا کے ساتھ رجسٹر ہو گئے. تو یہ جو ایمان لانا ہے نا، یہ جنت کے ساتھ رجسٹریشن ہے. جنت میں رجسٹر ہو گئے ہیں. اب ایک بار رجسٹر ہو گئے ہیں تو موت تک اگر ایمان رہے، اللہ ہم سب کو ایمان پہ موت دے، اگر موت تک ایمان رہا تو جنت کی رجسٹریشن ہو گئی ہے. اب یا تو ایمان کے بعد والی تین چیزیں بھی شامل ہوئیں تو موت کے بعد ڈائریکٹ جنت ہے، یا ایمان کے بعد والی تین چیزیں شامل نہیں ہوئیں، گناہوں والی زندگی گزاری، لیکن چونکہ رجسٹرڈ جنت کے ساتھ ہیں تو دوزخ سے ہو کے بھی پہنچیں گے جنت میں. تو جنت کی رجسٹریشن کس چیز کے ساتھ ہوگی؟ ایمان کے ساتھ. پرووائڈڈ کہ موت تک ایمان ہو. اگر موت تک رجسٹریشن کینسل کرا لی تو پھر گئے. موت تک رجسٹریشن قائم رہنا ضروری ہے. سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے بارے میں ہمارا ایمان ہے، اللہ کا کلام ہے. تو یہ جو اللہ کی کتاب ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے. کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے. کون ہے جی متقی؟ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے. ایمان کس پہ؟ غیب پہ ایمان لائے. جنت دیکھی ہے آپ نے؟ ہے تو غیب ہے. اللہ بھی نہیں دیکھے، غیب ہے. فرشتے نہیں دیکھے، غیب ہے. غیب پہ ایمان لائے. نماز قائم کی. اللہ کے دیے میں سے، ہم میں سے کوئی خود سے کچھ لے کے نہیں آیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے قرآن، اور جو آپ سے پہلے انبیاء گزرے ہیں ان پہ بھی اللہ نے اپنے کلام نازل تو کیے ہیں. وہ پرانے وقتوں کے لیے تھے، اب قرآن پاک ہے، لیکن تھے تو اللہ کے کلام. ان سب پہ ایمان ہے. آخرت پہ ایمان ہے. جن لوگوں کے پاس یہ ایمان ہے نا، وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ رہیں، اور ان کا انعام کیا ہے؟ وہی اصل کامیاب ہے. اور یہ جو اصلی کامیابی ہے نا، اصلی کامیابی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت. اگر ہمیشہ کی جنت نہیں ہے، یعنی اگر ہمیشہ نہیں ہے، تو جتنی دیر کے بعد بھی کوئی چیز ختم ہوگی بہرحال وہ ختم ہو جائے گی. ایک انسان 25 سال کی عمر میں زندہ رہ کے چلا گیا، ایک 125 سال کی عمر میں رہ کے چلا گیا، لیکن 125 سال بھی جو جیا ہے آخر کار وہ بھی مر گیا. تو اگر مزے، سکون، خوشی کا دی اینڈ ہو رہا ہے تو پھر وہ اصل کامیابی نہیں ہے. تو دی اینڈ نہیں ہونا چاہیے. تو اصل کامیابی وہ ہے جہاں پر خوشی، مزہ،
चाहतों का पूरा होना, ख्वाहिशों का पूरा होना, उसको दी एंड ना आए और बोरियत भी ना हो। बोरियत होगी तो भी मजा खत्म हो गया, बोरियत भी ना हो और दी एंड भी ना आए। तो जो जन्नत की जिंदगी है ना मेरे भाई, वो हमेशा की जिंदगी है, दवाम है वहां, और बोरियत भी कोई नहीं है। बोरियत का कोई नामो निशान नहीं है, दी एंड कभी नहीं होना। लेकिन ये मिलनी किसको है? ईमान वालों को मिलनी है, नेक अमाल वालों को मिलनी है, दावत देने वालों को मिलनी है, हक की भी और सब्र की भी दावत देने वालों को मिलनी है। अब मैं और आप, हम सब जिस रास्ते पे चलते हैं ना, तो ये इंश्योर कर रहे होते हैं, जैसे अगर किसी हाईवे पे जा रहे हैं हम, तो हमें किसी ने रास्ता बताया था, हम वहां पहुंच रहे हैं, नया रास्ता है, एक फिक्र होगी कंटिन्यूसली उस रास्ते पे चलते हुए। क्या क्या फिक्र होंगी वैसे? एक नया रास्ता है, किसी ने बताया है हमें, हम उस पर चल रहे हैं, जब तक मंजिल तक पहुंच नहीं जाते, एक फिक्र, वैसे तो बहुत सारी फिक्रें होंगी, लेकिन एक फिक्र कंटिन्यूसली होगी कि सही रास्ते पे भी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। अच्छा, अब सही रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, तो उसके लिए कैसे चेक करें? जैसे मिसाल देता हूं, मैंने कहीं पहुंचना था, तो मुझे जिसने रास्ते बताया था ना, उसने रास्ते की कुछ निशानियां बताई थी। उसने कहा जी रास्ते में ये भी आएगा, फिर इतने किलोमीटर बाद ये भी आएगा, फिर फलाना मोड़ आएगा। तो जब मुझे घबराहट हो रही होती थी कि पता नहीं मैं सही रास्ते पे हूं कि नहीं, तो जब उसकी बताई हुई निशानी आ जाती थी, तो मुझे तसल्ली हो जाती थी कि हाँ मैं सही रास्ते पे हूँ। तो अगर हम कोई कामयाबी हासिल करना चाह रहे हैं और एक रास्ते पे चल रहे हैं, तो हमें एक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जरूरत है कि हम सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। अगर सही निशानियां मिल रही हैं तो हाँ, सही चल रहे हैं हम। लेकिन अगर निशानियां नहीं मिल रही तो फिर गड़बड़ है। अच्छा, इसी का उलट बताता हूं। एक स्टूडेंट को टीचर ये कहता है कि जो लोग फेल होते हैं ना, उनमें ये निशानियां होती हैं। या एक डॉक्टर किसी इंसान को कहता है कि जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, इनकी ये सिम्टम्स हैं। ये जाननी भी क्यों जरूरी है? ये जाननी भी क्यों जरूरी है? अगर हमें अपने अंदर वो सिम्टम नजर आ जाए तो घबराहट वाली बात, क्योंकि नाकाम लोगों की निशानियां ये थी, तो अगर हमारे अंदर वो निशानियां आनी शुरू हो गई हैं तो फिर डरने वाली बात है। अगर हम कहीं चल रहे हैं और स्लिप हो रहे हैं, बल्कि धंसते जा रहे हैं, तो एक फिक्र वाली बात है कि दलदल में आ गए शायद हम लोग, तो एक फिक्र बननी शुरू हो जाएगी। तो दोनों एक्सट्रीम्स मौजूद हैं। हम किसी सही जगह पहुंचना चाह रहे हैं तो हम मुसलसल ये तसल्ली करना चाहेंगे कि हमें सही रास्ता ही मिला है ना। हम चेक करना चाहेंगे, मुख्तलिफ टेस्ट रखे होंगे। और अगर हम किसी तकलीफ से बचना चाह रहे हैं तो हम ये भी मुसलसल फिक्र रखना चाहेंगे कि हमारे अंदर उस नुकसान की कई निशानियां तो नहीं पाई जा रही। ये दोनों चीजें मौजूद हैं। जो आज आप लोगों के सामने याद दहानी के लिए बात सोची थी, देखिए याद दहानी है, बयान करना ये तो उलमा का काम है, तो आलिम नहीं हो। ये याद दहानी जब मोमिन बैठते हैं, याद दहानी करते हैं ना, तो वो बोलने वाले के लिए भी होती है, सुनने वाले के लिए भी होती है, ये सारी याद दहानी। तो जिस याद दहानी के लिए आपके साथ यहां बैठा हूं ना, वो याद दहानी ये है कि हमें चाहिए असल में कामयाबी। और अभी आपके सामने एक हदीस नकल की थी, उसका मफहूम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हमें नसीहत फरमाई है कि क्या मांगो? फिरदौस मांगो, जन्नत मांगो, फिरदौस मांगो, वो टॉप का मुकाम है जन्नत में। अब हम वहां तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, नंबर वन तो ईमान लाना है। लेकिन वहां रास्ते में हम कोई इधर उधर तो नहीं हो रहे, तो कोई रास्ते की भी तो निशानियां होंगी ना। तो चार पांच निशानियों पे बात कर लेते हैं कि वो निशानियां अगर हमें अपने अंदर, मुझ समेत, अगर अपने अंदर हमें वो निशानियां दिख रही हैं, तो तसल्ली वाली बात है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। और अगर वो नहीं फील हो रही, तो बस मायूस हो जाए, पर दफा करो अब तो फिर। अब जब पहुंच ही नहीं रहे तो चलो खुल के मजे करते हैं फिर। नहीं, फिर अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा, फिर फिक्र करनी पड़ेगी कि अगर ये निशानियां हमारे अंदर नहीं है, तो कैसे हम इन निशानियों को अपने अंदर लेके आए। अल्लाह ताला ना कुछ लोगों का इनाम बता रहे हैं, इनाम। मैं बाद वाली आयत पहले बता रहा हूं। अल्लाह ताला कुछ लोगों का ना इनाम बता रहे हैं, जो अल्लाह के यहाँ कामयाब लोग हैं ना, अल्लाह उनका इनाम क्या बता रहे हैं कि वही वारिस हैं। किस चीज के वारिस हैं जी? फिरदौस के वारिस हैं। और एक है कि आप या मुझे कहीं किसी महल का विजिट कराया गया, जैसे स्कूलों के ट्रिप जाते हैं ना, तो एक पुराना सा महल था, ये फलाने बादशाह का ही महल होता था, उसका विजिट कराने ले गए, या सीएम हाउस दिखाने ले गए, या पीएम हाउस दिखाने ले गए। अब वहां हम गए, बहुत लग्जरी सा महल था, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। चलो भाई छुट्टी, अब बाहर वापस चलें। ये क्या बात है, हम तो अभी आए थे,
बस सिर्फ विजिट कराने आए थे, तो मजा तो ना रहा। अगर वहां पर हम हमेशा रहेंगे तो मजा है। तो अल्लाह कुछ लोगों का इनाम बयान फरमा रहे हैं कि वो वारिस हैं। किस चीज के वारिस हैं भाई? फिरदौस के वारिस हैं। और सिर्फ विजिट करने नहीं जाएंगे, हम फीहा खालिदून, हमेशा उसमें रहेंगे, हमेशा। ये है असल में कामयाबी। तो अल्लाह ताला इनाम बता रहे हैं, फिरदौस मिलेगी और वो भी हमेशा उसमें रहेंगे। किन लोगों का? अब उन लोगों के ऊपर आ जाते हैं। ये अल्लाह ना फरमा रहे हैं मोमिनून के बारे में, जो ईमान वाले हैं ना, अल्लाह ताला उनका रिजल्ट बता रहे हैं कि जो ईमान वाले हैं असल में वही कामयाब है, पक्का कंफर्म वो कामयाब है। और उनका इनाम क्या है? फिरदौस। और कितने अरसे के लिए, कितने दिन के लिए, कितने घंटों के लिए? हमेशा के लिए। अब हमें एक मंजिल मिल गई कि फिरदौस में जाना है और हमेशा वहां रहना है, तो असल कामयाबी है। और इंसान की, मैंने शुरू में अर्ज की थी कि इंसान की फितरत में शामिल है कि वो मेहनत मुशक्कत करने को तैयार है, अगर उसको कोई बड़ा फायदा नजर आ रहा है। जितना बड़ा फायदा नजर आएगा वो उतनी ही मेहनत करने को तैयार है। और ये है इंसान की फितरत के अंदर। इसीलिए अल्लाह ने दुनिया में हमें आजमाइश के लिए भेजा है और इंसान के अंदर ये तलब रखी है, इंसान के अंदर ये फिक्र है कि वो मेहनत करने को तैयार होता है। वो तो माहौल की वजह से सुस्त हो जाते हैं ना, वरना बुनियादी तौर पे इंसान मेहनत के लिए तैयार है, वो इस चैलेंज को कबूल करता है। तो हमें चाहिए फिरदौस, हमेशा की कामयाबी। लेकिन वहां तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? ईमान लाना है, नेक अमाल करने हैं, हक की दावत देनी है, सब्र की दावत देनी है। लेकिन कुछ निशानियों का भी ख्याल रखना है कि अगर वो निशानियां मेरे आपके अंदर हैं, आज की महफिल में अगर हम ये इंश्योर कर पाए कि ये चीजें हमारे अंदर हैं, तो खुशी की बात है, तसल्ली की बात है और चलते रहना है। और अगर नहीं है तो फिर गड़बड़ वाली बात है और फिर इसका इलाज सोचना पड़ेगा। एक निशानी क्या है भाई? ये उन लोगों की बात हो रही है जो कामयाब हुए और उनको एंड क्या मिलना है? फिरदौस। और घुमा फिरा के वापस है नहीं, हमेशा रहेंगे। नंबर वन, नमाज में उनके खुशू है। नमाज में खुशू है। हम वुजू करते हैं, नमाज के लिए खड़े होते हैं, नमाज के फराइज हैं, वाजिबात हैं, सुन्नतें हैं, मुस्तहब्बात हैं, यानी नमाज को खूबसूरत बनाने के फॉर्मेलिटीज हैं। जैसे आप लोग यहाँ आके बैठे हैं, तो जब एक जगह बैठे हैं, आप इजी होके बैठे, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक जगह बैठे हैं, आपके दिल के अंदर उस जगह की कितनी इंपॉर्टेंस है, उस वक्त की कितनी इंपॉर्टेंस है, ये चीज आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी शो हो जाएगी। जैसे मैं अगर अपने किसी बड़े से मिलने गया हूं कि मुझे उनसे बहुत बड़ी नसीहत मिलेगी, तो मैं उनके सामने नंबर वन अदब, नंबर टू इस नीयत से बैठा हूंगा, इस फिक्र से बैठा हूंगा कि मैं उनसे कुछ हासिल करके उठूं। ये डिपेंड करता है कि मैं उन बड़ों के बारे में क्या सोचता हूँ। और एक है कि वो नहीं, मगरू लाना। घर में एक ताया जी आए थे, दिल नहीं था मिलने का, लेकिन अब्बा ने कहा सलाम कर लो, तो जाके बयाओ जी क्या हाल है ताया जी, वो आके उन्होंने बात कर ली, अच्छा मुंह बना के बात भी सुन ली, नसीहत कर रहे थे, दिल में आ रहा था अच्छा अच्छा मुझे पता है। तो जिससे मिलने गए हैं उसकी बात की हमारे दिल में कितनी अहमियत है, हमारे दिल में कितना यकीन है कि उसकी बात से हमें फायदा होगा, उतना ज्यादा हमारे जेस्चर्स के अंदर, हमारे जो बॉडी लैंग्वेज है उसके अंदर उसका इजहार आएगा। तो जब हम नमाज पढ़ते हैं ना, तो हम अपने अल्लाह के आगे हाजिर होते हैं। और नमाज की आला सूरत यह है, जो कि सबसे कमजोर आदमी मैं हूं यहाँ पर बैठा हुआ, मेरे तो बस की बात नहीं है, लेकिन अमूमी मुसलमान अगर अपना जायजा लें तो शायद ये अपने बस की बात है नहीं। सबसे आला सूरत यह है कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, नहीं हो पा रहा, चलो उससे निचले लेवल पे आते हैं, अल्लाह हमें देख रहे हैं। तो जितनी ज्यादा हमारे दिल में इस बात की इंपॉर्टेंस होगी कि हम अल्लाह के आगे हाजिर हैं, जब सजदा कर रहे हैं तो दिल के अंदर ये एहसास हो कि अल्लाह के आगे झुके हुए हैं, ऐसी नहीं किसी कोने में कमरे में झुके हुए, ऐसी नहीं 50 लोगों की जमात के अंदर चलो सारे जमीन पे सर लगा रहे थे चलो मैंने भी लगा दिया, नहीं। खुशू खुजू हमारी उसमें इन्वॉल्वमेंट है कि हम अल्लाह के आगे झुके हैं, तो दिल के अंदर इस चीज का एहसास कि हाँ अपने अल्लाह के आगे झुके हुए हैं, ये नमाजों के अंदर खुशू आ जाएगा। ये नंबर वन निशानी हो गई। अभी इस वक्त मैं और आप जो बातें कर रहे हैं बैठ के, एंड पे रोटी का वादा तो नहीं है? नहीं है ना? है, होना भी नहीं चाहिए, है भी नहीं। सरप्राइज भी कोई नहीं है, कोई सरप्राइज भी नहीं है, कोई पैसे मिलने हुए एंड पे नहीं, कुछ भी नहीं है।
इस वक्त जो बात हो रही है, कुरान मेरे हाथ में है, कुरान की बात हो रही है, मैं अल्लाह की बात कर रहा हूँ, इस नियत के साथ कर रहा हूँ, अल्लाह दिलों के हाथ जानते हैं, इस नियत के साथ कर रहा हूँ कि ये जितनी भी बातें हो रही हैं ये याद दहानी है, मेरे दिल पे उसका असर आ जाए, जो यहाँ बैठे हुए सुन रहे हैं उनके अंदर इस बात का असर आ जाए। इन बातों के करने, कहने, सुनने में खैर ही है, फायदा ही है आखिरत का। ये है असली काम की बातें। उसके अलावा वो बातें जिनका या तो आखिरत में नुकसान है, वो तो करनी ही नहीं है ना, या कोई फायदा नहीं है, बेकार बातें हैं, वो सब लग़व होता है, सब लग़वियात हैं। तो जो असली कामयाब इंसान है ना, वो लग़वियात से बचता है। फजूल, गंदी बातें, बेकार बातें, बिल्कुल बेकार बातें, किसी को नुकसान पहुंचाने वाली बातें, उनसे वो एराज कर लेता है। एक है कि मैं खुद चल कर किसी ऐसी महफिल में जाऊं जहां पर खराब, गंदी, बेकार बातें हो रही हैं, तो मैं नहीं जा रहा उनमें। एक तो ये मेरी अच्छाई है। इससे एक और बड़ी अच्छाई ये है कि अगर मुझ तक वो बातें पहुंच रही हैं तो मैं उठूं वहां से। ये दोनों सिचुएशन में फर्क समझा पाए हो? मैं दोबारा बताता हूं। एक है कि मैं खुद चल कर किसी ऐसी महफिल का हिस्सा बन रहा हूं जहां पर खराबी है, गंदगी है, गलाजत है, बेकार बातें हो रही हैं, बेकार बातें हो रही हैं, गधे की लाश पड़ी है वहां पर बैठे लोग बातें कर रहे हैं, बेचारा कैसे मरा होगा, बेकार बातें। एक है कि मैं वहां ना जाऊं, ये भी मेरी एक अच्छाई है। लेकिन उससे एक और बड़ी अच्छाई ये है कि अगर मुझ तक मेरे दोस्त ये सारे काम लेकर पहुंच गए हैं तो मेरी कमजोरी होती कि अच्छा अब आ ही गए हैं, चलो एंटरटेनमेंट सही में उनमें इन्वॉल्व हो जाऊं, लेकिन मैं वहां से भी उठ जाऊं। इन दोनों बातों में फर्क है। मैं खराबी की तरफ नहीं जा रहा, ये बात, और खराबी मुझ तक पहुंच रही है और मैं उससे मुंह मोड़ के उठ रहा हूं, ये ज्यादा अफजल बात है। तो दूसरी निशानी ये है कि जब ये जो लगव काम है ना, उनसे हमने एराज करना है, उनसे मुड़ना है, नहीं नहीं नहीं, छोड़ो, नहीं करना ये वाले काम, ये दूसरी निशानी है। तीसरी निशानी लफ्ज़ तो ज़कात का है, लेकिन जो उलमा की तफसील इसमें थोड़ी बहुत भी पढ़ी सीखी, इसमें सदकात भी शामिल है। लफ्ज़ तो ज़कात का है लेकिन सदकात भी शामिल है। मेरे सादा भी बैठे हैं, मेरी इस्लाह करिएगा मैं गलत कह रहा हूं तो। जो अल्लाह का दिया हुआ है ना, उसमें से खर्च करना है, जिसमें वाजिबात भी शामिल है, नवाफिल भी शामिल है, ज़कात भी है, उसके अलावा सदकात भी हैं। अल्लाह के दिए हुए में से जो खर्च करते हैं फीलिंग के साथ, ये उनकी अगली निशानी आ गई। पता नहीं मैं तीसरी बोल रहा हूँ कि चौथी बोल रहा हूँ। ये मैंने तीसरी बोली है ना? हाँ, तीसरी। कि जो अल्लाह का दिया हुआ माल है उसमें से खर्च करते हैं, जक़ात देते हैं, और ये चीज उनके अमल में आ जाती है। यानी वो अल्लाह के लिए अपना एनर्जी, अपना माल ये सर्फ कर रहे हैं, ये भी उनकी निशानी हो गई। चौथी निशानी, ये जो चौथी निशानी है ना, चूंकि अभी सामने अक्सरियत नौजवानों की है, तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कहने की जरूरत है। चले बच्चे भी हैं, नपी तुली बात कर लेता हूँ। हम सबको पता है, हम सब यहाँ जो मर्द बैठे हैं, हम सबको पता है कि हमारी बहैसियत इंसान नंबर वन ख्वाहिश क्या है, ये हम सबको पता है। क्यों जी? ऐसे ही है ना। किसी को अगर लगता है कि नहीं नहीं नंबर वन नहीं है, तो इसकी शराफत नहीं है, इसकी खामी, कमजोरी है। अल्लाह ताला ने इंसानी फितरत में ये सब रखा है। ये जो अल्लाह ने अंदर ख्वाहिश रखी है ना, अल्लाह ने रखी है। जब रखी है तो इम्तिहान के लिए रखी है। जैसे भूख रखी है इम्तिहान के लिए, जन्नत में तो मजा है, लेकिन भूख रखी है तो उसका इलाज भी तो रखा होगा, खाना है। लेकिन कहीं भी पड़ा उठा के खा ले, किसी से छीन के खा ले, नहीं ना, उसका जरिया है ना, हलाल है। खाना भी हलाल हो, खाना हासिल करने का जरिया भी हलाल हो। यानी ये नहीं कि सूअर पकड़ के तो ज़िबा कर लिया तो हलाल हो गया, नहीं, खाना भी हलाल हो और चोरी का भी ना हो, छीना हुआ भी ना हो। तो वो जो अल्लाह ने भूख रखी है अंदर, उसको हासिल करने के लिए उसके रास्ते भी हलाल रखे हैं, वहां से ख्वाहिश पूरी करनी है। तो जो बीइंग अ मैन, सबसे बड़ी ख्वाहिश है इंसान के जिस्म के अंदर, इंसान की फितरत के अंदर, उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए भी अल्लाह ने हलाल रास्ते रखे हैं। अभी आप जवान बच्चे हैं, कल को निकाह वाले भी हो जाएंगे, तो निकाह अल्लाह ने हलाल जरिया रखा है। ये जो ख्वाहिश अंदर पैदा होती है ना, इसका जो ओरिजिन है वो शर्मगाह है, हमारे जिस्म का हिस्सा है। उसकी हिफाजत करने वाले, एक है कि मेरा मोबाइल यहां पड़ा हुआ है,
मेरा है, पड़ा हुआ है, मैंने कभी इधर देख लिया कभी उधर देख लिया। हाँ मेरे पास है, मैंने अगर किसी को उठाते हुए देख लिया मैं रोक लूंगा, लेकिन बस पड़ा हुआ है, मैंने अभी इधर रखा हुआ है, मैं ऐसे देख रहा हूँ उधर देख रहा हूँ काम कर रहा हूँ। एक है कि मैंने ऐसे पकड़ के रखा, ऐसे जेब में रख लिया है, ऐसे रख के बैठ गया हूँ, इन सारी मेरे जेस्चर्स के अंदर फर्क है। मैंने जब ये ऐसे रखा हुआ है तो हाँ मुझे प्यारा है, मेरी चीज है, अगर कोई छीनने लगेगा तो मैं उसको रोकूंगा, लेकिन जकड़ के रखा है, छुपा के रखा है और कवर करके रख लिया, ये मैं क्या इंश्योर कर रहा हूं? मैं इसकी हिफाजत इंश्योर कर रहा हूं। तो अगली निशानी ये है कि ये अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, हिफाजत। और मैं अगर यहां रखे हूं तो एक रिस्क तो है ना। क्या रिस्क है? मैं देख रहा हूं, मुझे तेजी से उठा के वो आगे छीन सकता है। रिस्क तो बहरहाल है ना, मेरा जो रिस्पॉन्स टाइम होगा उसमें कुछ लम्हे लगेंगे तो उससे तेज भी हो सकता है। मैंने अगर ऐसे पकड़ा भी हुआ है तो वो ताकत मुझसे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैंने जेब में भी रख लिया, जेब छुपा भी ली, उसको और कवर कर लिया। आज कहीं क्रिकेट मैच हो किसी स्टेडियम के अंदर और वहां पर टेररिज्म का खतरा हो, तो उसकी हिफाजत कैसे इंश्योर की जाएगी? बस वहां स्टेडियम के गेट के ऊपर दो पुलिस वाले खड़े कर दें? नहीं, पूरा लिबर्टी ब्लॉक कर देंगे, पूरा गुलबर्ग ब्लॉक कर देंगे, घरों से निकलना बंद कर देंगे। यानी जितना बड़ा रिस्क उतने ज्यादा हिफाजती इकदाम। तो अगली निशानी अल्लाह ताला उन लोगों की क्या फरमा रहे हैं कि वो अपनी शर्म गाहों की हिफाजत करते हैं। हिफाजत करना ये एक जज्बे का नाम है, एक फिक्र का नाम है। उसके लिए क्या क्या मैयर्स लिए जा सकते हैं? उन कामों से भी बचना है, जैसे रोजा है तो भूख लगनी मुश्किल बर्दाश्त हो जाती है, प्यास बर्दाश्त हो जाती है। तो अगर रोजा रखा हुआ है तो अक्लमंदी ये है कि मैं ऐसे खाने के सामने ऐसे बैठ जाऊं जाके, ये अक्लमंदी है? और मैं भूख बर्दाश्त करूं? नहीं, ये बेवकूफ़ी है। हाँ बर्दाश्त करनी चाहिए मुझे, लेकिन मैं खाने के सामने बैठूंगा तो क्या होगा उससे? बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर मेरा बर्दाश्त टूटा तो गया रोजा, फिर मैं खाना खा लूंगा। तो शर्मगाहों की हिफाजत करने के अंदर अपने आप को उन कामों उन मौकों से भी बचाना शामिल है जहां से अंदर जज्बा क्रिएट होता है। और इसको इन निशानियों में अल्लाह ने सबसे ज्यादा एक्सप्लेन किया है। उसके आगे फिर बताए भी हैं कि हिफाजत करनी है, हाँ बीवियां हैं, या पुराने दौर में होता था, अब तो नहीं है, लौंडियों का निजाम अब नहीं है। ये अगली निशानी आ गई। उससे अगली निशानी, आप जो नौजवान लोग हैं वो अपने वालिदैन के दिए हुए पैसों से पढ़ाई करने जाते हैं। बेशक वालिदैन है, बेशक उनके माल पे हक है, लेकिन उन्होंने वो माल आप पे क्यों लगाया? आप पे एक जिम्मेदारी है कि आप उस माल लगे हुए की कदर कैसे करेंगे? पढ़ाई करेंगे। इसी तरह से एक डॉक्टर के पास एक मरीज जा रहा है और एक अनकहा सा यकीन है कि वो डॉक्टर के पास किस उम्मीद से जा रहा है कि डॉक्टर खुलूस से उसकी बीमारी सुनेगा और उसका इलाज करेगा। एक अनकहे सा यकीन है। एक दुकान से कोई चीज खरीदी जा रही है, ग्राहक पैसे दे रहा है उस बात के, बिल्कुल उस चीज की कीमत दे रहा है। एक अनकहा सा यकीन क्या है उस ग्राहक को कि जो दुकानदार मुझे चीज दे रहा है वो सही होनी चाहिए। इससे और मिसाल बदलता हूं, मैंने किसी को कोई वादा कर लिया, अब दूसरे को क्या उम्मीद लग गई है कि मैं वो वादा पूरा करूंगा। तो वादा पूरा करना, या जो मैं पहले मिसाल दे रहा था, ग्राहक पैसे दे रहा है तो दुकानदार सही चीज बेचने का पाबंद है, वालिदैन आपकी फीसें दे रहे हैं तो आप पढ़ने के पाबंद हैं, ये सब अमानतें हैं। तो कामयाब लोगों की निशानी क्या है कि जो उनके पास अमानतें हैं, जो वो वादे करते हैं उनको वो पूरा करते हैं। और इसी में एक बात ज़िमन में अर्ज कर रहा हूं कि जो ये नहीं करता ना, वो मुनाफिक की निशानियों में है। मैंने दोनों बातें अर्ज की थी कि हमें अगर कहीं अच्छी जगह पहुंचना है तो ये भी निशानियां देखनी है कि हम सही रास्ते पे हैं कि नहीं, और साथ ही साथ हमें और क्या निशानियां देखनी है कि हम गुमराही की तरफ तो नहीं जा रहे। तो वादा और अमानत ये तोड़ने वाला मुनाफिक की निशानियों में है, इनको पूरा करने वाला ये मोमिन की निशानियों में है। और आखिरी निशानी, अभी मैंने ये मोबाइल के बारे में भी बात अर्ज की कि एक है कि मेरे सामने मोबाइल पड़ा है और मैं इसको देख रहा हूं बस, लेकिन 2 फुट के फासले पे बैठा हूं। स्टिल चोरी हो सकता है, स्टिल चोरी हो सकता है।
تو میں اس کی حفاظت کے لیے اتنا پھر سیریس نہیں ہوں. اگر میں اس کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ سیریس ہو جاؤں تو وہ کیسے ظاہر ہوگا؟ ہر وقت میری نظروں میں ہو، نہیں ہے تو کیمرہ لگا ہو، کوئی الارم لگا دوں، اس کے پاس گارڈ بٹھا دوں، اور اس ساری کوشش، اس ساری فکر کا آبجیکٹو کیا ہوگا؟ یہ چھننا نہیں چاہیے. میں جتنا زیادہ سیریس ہوں گا میں اتنا زیادہ اس کی حفاظت انشور کروں گا. تو آخری نشانی ان ایمان والوں کے، کامیاب لوگوں کی یہ ہے کہ یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب جو نمازوں کی حفاظت ہے نا، اچھا پہلی نشانی کیا تھی؟ نماز کا خشوع تھا. اب اور وہ بھی ایک نماز کا، واحد تھا. یہ نمازوں کی حفاظت ہے. اب جب حفاظت ہے تو نماز پڑھنا بھی شامل ہو گیا، اور حفاظت کے اندر کہیں ہم سے چھوٹ نہ جائے، کہیں اس میں کوئی خامی نہ آ جائے، کہیں یہ ایسی نہ ہو کہ منہ پہ مار دی جائے. یہ فکر اندر آ گئی. ہم ان کاموں میں نہ پڑ جائیں جن سے ہماری نماز چھوٹنے کا خطرہ ہو، ہم ان کاموں میں نہ پڑ جائیں جن سے ہمیں نماز کی توفیق چھننے کا خطرہ ہو. یہ ساری فکر رکھنا، ہر وقت فکر رہنا، یہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے بن گئے. تو ان نشانیوں کو میں اور آپ اپنے دل کے اندر ٹٹول کے دیکھ لیں کہ اگر ہمارے دل کے اندر یہ فیلنگ آتی ہے، چیک چیک چیک، یہ نشانی اپنے اندر ہے، چیک، یہ نشانی ہے، ٹک، یہ نشانی ہے، ٹک، اگر یہ ساری نشانیاں میرے آپ کے اندر موجود ہیں تو خوشی اور تسلی کی بات یہ ہے کہ وہ جو فردوس کے وارث بننا ہے نا، ہم صحیح رستے پہ چل رہے ہیں. اور اگر یہ نشانیاں نہیں ہیں تو یہ فکر والی بات ہے. اور اس فکر کے لیے اب کریں کیا؟ نمبر ون، دعا کرنی ہے. نمبر ٹو، یہ نشانیاں ہمارے اندر کیسے آ جائیں، یہ علم والوں سے پوچھ کے ان کی نصیحت سے اس کے لیے پھر سٹیپس بھی لینے ہیں. تو یہ ساری نشانیاں جو آپ کے سامنے عرض کی ہیں، سارا مقصد میرے بھائی صرف یاد دہانی ہے. یہ میں یہاں پر جو بیٹھا ہوں، یہ نشانیاں میرے اندر بھی نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ ہم اس فکر کے اندر یہاں بیٹھیں. تو اس ساری جو اس وقت بات اللہ کے حکم سے یہاں پر ہوئی ہے، اس سب کے اینڈ پہ دو گزارشات ہیں. ایک تو یہ کہ ہم یہاں سے جب اٹھیں تو دعا کر کے اٹھیں. کوئی اجتماعی دعا نہیں ہے، میں کوئی ایسے الفاظ نہیں پڑھوں گا کہ آپ میرے پیچھے پڑھنا شروع کریں. خاموشی سے میں بھی اپنے دل کے اندر کروں، آپ بھی اپنے دل کے اندر کریں. ایک دعا کر کے اٹھیں، ہمیں اللہ ان کامیاب لوگوں میں رکھے، ہمیشہ وارث بنائے فردوس کا. اور یہ نمبر ٹو، ارادہ کر کے اٹھیں کہ مرتے دم تک ہم رجسٹرڈ رہیں جنت میں، ایمان والے رہیں. اور یہ نشانیاں اگر ہمارے اندر نہیں ہیں تو آ جائیں، کوشش کرنی پڑے گی. اور اگر ہیں تو پھر یہ ریٹین رہیں. تو میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں اور دعا کر لیتے ہیں اپنے اپنے طور پہ. میری طرف سے کوئی اجتماعی دعا نہیں ہے، اپنے طور پہ دعا کر لیتے ہیں اور اللہ کے آگے اپنی عرضی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان وارثوں میں شامل کرے جو فردوس کے ورثاء ہیں، اور ہمیشہ ہم اس میں رہیں، اور موت تک اللہ ہم سے راضی رہے. یہ دعا کر لیتے ہیں اور دل کے اندر یہ ارادہ لے کے اٹھتے ہیں کہ جو بھی آپ کے سامنے رکھا ہے، میرے سامنے یہ بات آئی ہے، تو یہ نشانیاں ہمارے اندر ہوں اور مرتے دم تک رہیں.